खातिमुल अंबिया है हमारा नबी, सारे नबियों का आका हमारा नबी। सबसे सबसे वाला वो आसमान, मनोयोग लागबे मनोयोग लागबे, आसमान नूही पर सब नबी रह गए, आसमान नूही पर सब नबी रह गए। अर्शे आज़म पे पहुंचा हमारा नबी। सबसे जिसको शाया है अर्शे खुदा पर जुलूस। देखें একটা ঘটনা ফাঁস করে দিতে আলা হযরত কতগুলো নাত লিখে ফেলতে লাগেন, সুবহানাল্লাহ। দেখুন একটা মুরাদের বাইরে নয়, ওলামায়ে কেরামরা আবার ধরবে হাসান রাজা আত অভ্যাস নাই বাবা, আই আর মনসার বাইরে উক্কো না তো করতে রাজি নেই। বড় হুজুর শুরু হুজুর দিবে ইবো কিন্তু আর বিষয়ের ভিতরে রাখিয়ে, সুবহানাল্লাহ। এনার অভ্যাস নয়, আলহামদুলিল্লাহ না হইবেন। जिसको शाया है अर्शे खुदा पर जुलूस है वो सुल्तान वाला हमारा नबी। सबसे सबसे वाला वो এটো আলা হযরত, তেরা মসনদ নাজ এটো আলা হযরত। এবার 6 ভাষা দিয়ে কি লিখতে লাগলেন সবার কাছে মুখস্থ। আরশ মুআল্লার মেহমান আল্লাহ কেন বানাইলে? সুবহানাল্লাহ বলবেন না? আরো জোরে। লমিয়াতি নজীরুকা मिथिले तू न शुद्ध पैदा जाना, मिथिले तू न जगराज को ताज तूरे